Oh. Meron agad guys. Good quality. Grabe, uy, grabe. San ka pa? Pitch bike na. So ayan guys, for today's video, itatry natin itong pitch bike na clutch sliding. So ayan, try natin. So ito guys, compare natin silang dalawa guys. Ayan. So ito yung stock natin guys. Compare natin sa pitch bike na lining. So ayan. So ayan, mas malaki yung ano guys, lining niya. Mas mahaba. So sukatin natin guys. Pitch bike naman guys, ayan yung pitch bike ito. Ayan, 64. Ayan. So ayan yung stock guys, oh. Yan, 47, 0. Lagyan natin sa 0, tapos lagyan natin dito. Ayan. Meron tayong 18mm na ano guys, mahaba siya ng 18mm. So meaning more grip. Pag mas malaki yung surface guys, mas mahaba, mas mag-grip siya sa build natin. So pakita ko din yun. So ayan guys, pag ito ay ano guys, mahaba siya dito guys. So mas ano siya guys, more surface area na maggawa ng grip guys or friction. Ayan. Ayan o. So ayan, nakikita nyo guys, ito lahat dito, yan lahat yung grip kagat niya sa belt. So kumpara natin dito sa stock. Ayan. So ayan lang yung stock guys o. Sobrang liit. Compare natin dito. Ayan. Oh! Ang haba. Isang piraso pa lang yan ha. Oh. So meaning, more grip, less power loss. Yan yung maganda. So ito, try natin. Baka magwiwili na ito. Try natin. So guys, so weight na naman tayo. Weight test natin guys. Kung sino yung mas mabigat. Ito yung ano guys, pitch bike guys. Ayan. Nakikita nyo guys, gaano kakapal guys. Gaano kahaba ng lining kumpara sa stock. So, weight test natin. Ayan. Stop. 219 grams. Ito, pitch bike. Yun! 206 grams. So, nag-lighten pa tayo. Mas grip pa tayo. Pitch bike! Ah! Yan, no? So, nakita nyo na. Salpak natin. Kaya rin. Guys, tignan mo. Oh. Ayos, pitch bike, good quality. Grabe, grabe. San ka pa? Pitch bike na.